వెంకటేశాయ. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చరిత్రలో ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమంలో అగ్రస్థానమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని శ్రీవారి అనుగ్రహంతో లోకక్షేమం కొరకు మనం ఇప్పుడు ఆరంభించుకోబోతున్నాం. లోకం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండటానికి కరోనా క్రిమి నశించి తత్ప్రభావజనితమైనటువంటి దుష్ప్రభావం ఏమీ లేకుండా అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు సంకల్పం చేసి ప్రభుత్వం కానీ వైద్యులు కానీ ఇచ్చే సూచనలన్నీ కూడా పాటిస్తూ వాటితో పాటు వైదికమైనటువంటి ధర్మాన్ని కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల పక్షాన మనమందరం కూడా ఆచరించి సమస్త ప్రపంచము సుఖంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి సంకల్పంతో మనం సుందరకాండ ఇత్యాది పారాయణలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజుతో సుందరకాండ మనం ప్రారంభించి సంవత్సర కాలం గడిచింది. ఆ సుందరకాండ తర్వాత శ్రీమద్ రామాయణంలో ఉన్నటువంటిది యుద్ధకాండే. కాబట్టి రేపటి నుంచి యుద్ధకాండ పారాయణ మనం అందరం కూడా చెయ్యాలి. అంటే సుందరకాండ పారాయణ ప్రాతకాలంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా ప్రత్యేకంగా ఒక మాసం అంటే ఒక 30 రోజుల దీక్షతో యుద్ధకాండ సమగ్రంగా పారాయణ చేసి యుద్ధకాండలో యుద్ధం ద్వారా అంటే ధార్మికమైనటువంటి యుద్ధం, ధర్మము అధర్మము రెండిటికీ జరిగినటువంటి యుద్ధం. ఆ యుద్ధంలో అధర్మం నశించింది, ధర్మం జయించింది. రామచంద్రమూర్తికి విజయం లభించింది, రావణుడికి సమూలంగా అపజయం వచ్చింది. కాబట్టి ధర్మం అనేటటువంటిది అధర్మాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా ఓడిస్తుంది. అందుకనే రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. కాబట్టి వేదం చెప్పినటువంటి ధర్మాన్ని వేదస్వరూపుడై ధర్మస్వరూపుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యథావిధిగా ఆచరిస్తున్నారు కనుక ఆ విషయం అంతా కూడా మనం లోకానికి అందించాలి అనే సత్సంకల్పంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు రేపటి నుంచి యుద్ధకాండ పారాయణ ఆరంభించబోతూ పూర్వాంగంగా ఈ రోజున చక్కగా మనం అంకురార్పణ ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసుకోబోతున్నాం. అంటే గణపతి పూజ, ఋత్విగ్వరణం, పుణ్యాహవాచనం, కంకణధారణ ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరగబోతున్నాయి. ఆ కార్యక్రమాలు ఆరంభించుకోబోతూ మంగళాదీని కనుక శ్రీవారికి చక్కగా మంగళహారతితో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః దివి భజక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాందాయ కళ్యాణనిధయే శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు చక్కటి సూక్త పారాయణ
वर्तो विहवेश्वस्तु भयन्तेन्धानास्तनुवं पुषेमा मह्यन्नमन्तां प्रतिशश्चतस्रस्त्वजाध्यक्षेण पृतनागयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुतोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्यासि अस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामनिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मह्यं यजन्त मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु एनो मानिकां कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवीश्वरुर्वीरुर्नः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम् माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारथामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनिदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्चोयन्तु निगुतः पुनस्ते मयिषाम् चित्तं प्रबुधा विलेशतु धाता धातॄणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तयजमानन्यर्थात् उरव्यजानो महिषः शर्म यगं सरस्विनः वे पुरोहोतः पुरुक्षो स नः प्रजायै हर्यश्वमृढयेन्द्रमानोरीरिषोमापलादाः येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशमोऽग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्छमिन्द्रममुदाहवामहे योगोदिद्धनजिदर्पजेद्यः इमन्नो यज्ञं विहवे जुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तया संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् अम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तवयन् नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदि स्था भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते।
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धदेवसिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमः माधवाय स्वाहा ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं मधोक्षदाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जना ओं पेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः विप्रमृज्या सकृतपस्पृश्या यत्सव्यं वाणिं बाधो प्रोक्षतिशिरश्चक्षुषे नासिके श्रोत्रे तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः ये ते भूमिभारकाः श्यामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे అదేనాక మొత్తం సంగతి చెప్పేసి అదేనాక भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्याग्नेय प्रदेशे कृष्णागावेत्योर्मध्यदेशे अजवराह क्षेत्रे प्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामी दिव्यचरणसन्निधौ समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहार प्रमाणेन श्री ब्रह्मत्सरे उत्तराजने वैशाखमासे అపర్ణ నామధేయ अपर्णानाम्याः धर्मपत्नी समेतस्य यजमानसुकुमार रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातस्य चन्द्रमौळिनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं ఈ సంకల్పం ఒకసారి చెప్పేసుకుంటే అందరూ చెప్పేసుకోండి. అందరూ ఇప్పుడు మనం కార్యక్రమాన్ని ఆరంభం చేశాం. అదే చక్కగా లోక కళ్యాణకరమైనటువంటి సంకల్పాన్ని మనం అందరం కూడా చెప్పుకుందాం. అథ సంకల్పః అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పద్మావతి జానేః శ్రీ వెంకటేశ్వర పరబ్రహ్మణః రూపాంతరభూతస్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభోః అనుగ్రహేణ అస్మిన్ సర్వజగదుపద్రవకాలే ప్రపంచశాంత్యర్థం అపి చ అతిశీఘ్రమేవ విశూచికాక్రిమేః వినాశనార్థం కరోనా వ్యాధి జనితానాం నానావిధానాం సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయాది సర్వోపద్రవాణాం నివారణాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానేన నిరుహ్యమానానాం జప హోమ పారాయణ ప్రవచనాది రూపాణాం నానావిధానాం
विधानाम् वेदोक्त कार्यक्रमाणाम् वेदोक्त कार्यक्रमाणाम् अपि च सामाजिक वैद्यकीय आर्थिक सहायादि रूपाणाम् बहुप्रकाराणाम् सेवा कार्यक्रमाणाञ्च इतोधिक वीर्यवत्ता सिद्ध्यर्थम् पूर्वोक्त तत्तत्सेवारूप कर्तॄणाम् निर्वाहकाणाम् परिपोषकाणाञ्च सर्वेषाम् श्रीवेङ्कटेश्वरानुग्रहेण इतोधिक शुभसम्पत्तु समृद्ध्यर्थम् अपि च तत्ततु सेवा कार्यक्रमद्वारा सर्वप्रपञ्चस्य विशिष्य भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्तु समृद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य शत्रुदुराक्रमण आर्थिकमान्य प्रजाकल्लोलादि सर्वपीडानिवृत्त्यर्थम् विशेषतः एतादृश जगत्कल्याणकर कार्यक्रम निर्वहणशीलस्य श्रीमत्तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य इतोधिक सर्वतोमुखाभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम् हनुमतु सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न परिवार समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणः प्रीत्यर्थञ्च अक्षरलक्षात्मक सीता लक्ष्मण हनुमतु समेत श्रीराम मूलमन्त्रानुष्ठान तर्पण होमपूर्वकम् सकुरुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम इत्येतत् मन्त्रान्तर्गत कटपयादि संख्याशास्त्रानुसारं श्रीमत् वाल्मीकि रामायणान्तर्गत युद्धकाण्ड पारायणं श्वः प्रभृति करिष्यमाणा तदङ्गं पूर्वदिने अद्य अंकुरार्पणादिकम् आचार्यमुखेन अन्योन्यसाहाय्येन लोककल्याणाय
లోకకళ్యాణార్థం కరిష్యామహే. ఈ విధంగా లోకక్షేమంకరమైనటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పుకున్నాం. సామవేదోక్యధర్మణః అంగైస్తహితః సర్వే కలశాంబుసమాశ్రితాః ఆ కలశే చుధాపతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆపో వా ఇదగుం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాపః ప్రాణా వా ఆపః పచవ ఆపో నమాపో మృతమాపః సమ్రాడాపో విరాడాపస్వరాడాపచ్ఛందాకస్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో జిజోగుష్యాపः సత్యవాపः సర్వా దేవతా ఆపో భూర్భువస్సువరాపో గంగే జమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఆవేరి పూజార్థం తారకాః ద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య దేవం ఆత్మాను సంప్రోక్ష్య గణానాన్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోతిభిశ్చేదసాదనం అస్మిన్ హరిద్రాబ్దే సాంగం సాయుధం తవాహం శక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం శ్రీ మహాగణాధిపతి మావాహజామి స్థాపయామి పూజయామి అసుని దేవరస్మాదక్ష పునః ప్రాణవిహనో దేహి భోగం యోపశ్యేమ సూర్యముచ్చరం తమనవే మునయాస్వస్తి అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాప ప్రాణానేవ స్వానవక్వయతే శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ మమ అభిముఖో భవ స్థిరాసనం కురు. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. నవరత్నకలశేన సింహాసనం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. స్నపయామి ఆపోహిష్టామయోపవస్థాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ దక్షతే యోగశ్రుతమోరసస్తస్య భాజయతే హరః ఉషదీరవమాతరః తస్మా అరంగమామ భోజస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయథాజనః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శుద్ధోదకస్థానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. అభివృద్ధాశుభసానిర్షాభిధేనోస్తుతకాః పూయమానః అభిచంద్రావర్తవేనో హిరణ్యాభ్యశ్వానధునో దేవసోమ. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. వస్త్రార్థం పుష్పాక్షదాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపర్ణాంతరమాచారణీయం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్కాత్ ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిమంజు శుభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యజ్ఞోపవీతార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతధారణానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. గంధద్వారాంగురాధర్షా నిత్యముష్టాంగరీషీ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. దివ్యపరిమళగంధాన్ ధారయామి. ఆయనేతే పరాజనే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీః ప్రదాశ్చ పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయ మే. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. అక్షతైః పూజయామి. పుష్పైః పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం భాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం కుమారగురవే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. వనస్పత్యద్భవే దివ్యే నానాగ్రహేషు సంయుతః ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూమోయం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధూమాఘ్రాయామి. దీప్తి
सुजातवेदो भग्नं निरतं मम अशोकश्चमह्यमावहजीवनं च दिशो दिशा श्रीमहागणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि साध्यमेकार्थ संयुक्तं वह्नना योजितं व्रयं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यविरामः भक्ष्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने प्राहिमानमस्ते दर्शयामि धूपदीपान् समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं षड्रसोपेतं फललड्डकसंयुतं गृहाणपरमानन्दयीशपुत्र नमोऽस्तुते श्रीमहागणाधिपतये नमः अत्र स्थितनानाविध नारिकेळ बदरीफलदाडिमीफलचोतफल फलोपहारं गुडोपहारं च नैवेदयामि मध्य पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि भाषणीयं समर्पयामि पूगे फलेस्य कर्पूरे नागवल्लेदरे युतं मुक्तादोषसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् समर्पयामि ताम्बूलचरणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओं नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्ते अस्तलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवभुजाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः पूर्वमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ये रमारमण गोविंद हरि ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతః ప్రచోదయాత్ భద్రం కర్ణే आर्विन्दयोः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणाय सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि अनया पूजया भगवान् सर्वात्मकः श्री महागणाधिपतिः सुप्रीतः सन्नावरदो भूतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्मिति भवन्तो ओं ब्रुवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्यविघ्नमस्तु महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि नमसोपसत्य मित्रं देवमित्रधेयन्नास्तु अनुराधान् हविषा वर्तयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सिद्धिरस्तु तथास्तु सर्वकार्येषु सर्वविघ्ननिवृत्तिरस्तु तथास्तु प्रथमान्यासन्नन्ते हनाकं महिमानस्सुनन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीमहागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमार्थे पुनरागमनाय च ओम इमं मे वरुणश्रीदेहो मञ्जाजमुणया तामवस्सुराजके ओम भूः वरुणमावाहयामि ओम वर्णमावाहयामि ओम स्वाहा वर्णमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः वर्णमावाहयामि वास्तो ओष्पदे प्रतिजानि ह्यस्मान् स्वाभेषो अरमेवो भवामः यत्त्वेमहे प्रजन्नो जुष्पजन्नये धिक्कृपदे सञ्जुष्पदे ओम भूः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम भुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम स्वः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम ब्रह्मदेवानां पदवेः कवीनां सर्वविप्राणां महेशो मृगाणां श्रेणावृत्राणामस्य धर्मणां सोमपवित्रमध्ये जरेभन्नो ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि ओम भुवः ब्रह्माणमावाहयामि ओम स्वः ब्रह्माणमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्माणमावाहयामि असुनीते पुनरस्मात् चक्षुप्रप्राणमिहनो देहि भोगं योपश्येम सूर्यमत्यं तमनगयव्रान् स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमाप प्राणानेव यथा स्थानं वक्वयते वरुणवास्तु ब्रह्मभ्यो नमः स्थिरा भवन्तु वरदा भवन्तु सुखदा भवन्तु सुप्रसन्ना भवन्तु स्थिरा भवन्तु वरुणवास्तु ब्रह्मभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नगजदेव सिंहासनं समर्पयामि पादयोर्घ्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि समपदामि सानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाक्षरान् समर्पयामि उपकारणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि
समर्पयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ वं प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ उमापतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ओम राजहस्ताय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम वास्तुपुरुषाय नमः वर्णवास्तुब्रह्मभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ब्रह्मभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलविघ्नानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ॐ विभागाय विद्महे पार्श्वनाथाय अरुणवास्तु ब्रह्माण्डोर्महानगरकोर मंगलदिव्य नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षां धारयामि नमस्करोमि धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगं सवितारमभिमादिशाहम् यमयज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् दिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रजामरात् सर्वोपचार पूजा समर्पयामि सर्वेषु कालेषु समस्तदेशेष्वशेषकार्येषु तथेश्वरेश्वरः सर्वस्वरूपी भगवान् नादिः ममास्तु माङ्गल्य विवृद्धये हरिः ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवापस्सन्तु सौमनस्यमस्तु अपहुवस्पृश्य अक्षरञ्जारिष्टञ्जास्तु ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवापस्सन्तु सौमनस्यमस्तु अपहुवस्पृश्य अक्षरञ्जारिष्टञ्जास्तु ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवापस्सन्तु सौमनस्यमस्तु अपहुवस्पृश्य अक्षरञ्जारिष्टञ्जास्तु अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्दपुत्रकातवर्णदुष्पर्चत अर्चत प्रार्चत अक्षताः पान्तु गन्धद्वारान्धराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करेशिनी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं गन्धाः पान्तु आजनेते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाणि पुष्पाणि पान्तु सौमङ्गल्यं चास्तु स्वश्रेयसमस्तु प्रजापतिप्रजतागुं शान्तिरस्तु यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा भवद्गरुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वादयिष्ये वाच्यताम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रेयन्नेष्टुष्पांसस्तनोभिः यशेम देवगहि दयदायुः त्रिविणोदात्रिविणसहस्रस्य त्रिविणोदास्त्रस्य प्रजंसत् त्रिविणोदावेव देविषन्नो त्रिविणोदारासते दीर्घमायुः सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुमत सर्वदातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः नभो नभो भवति जायमानोऽह्नाङ्केतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यादिं प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः आपवन्दन्तु देवसे दीर्घायुत्वादवर्चसे यस्त्वा हृदा कीरिणामन्यमानो मत्यं मत्योजो हवीमि जातवेदो यशो अस्मादुधेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्याम् यस्मै तमो सुकृते जातवेदौ लोकमग्ने गुणवस्योनम् समुद्रिणं वीरवन्तं गोमन्तगूरजन्नसदे स्वस्ति सन्द्वासिञ्चामेयुषा प्रजामाजुद्धरं च दीर्घमाजुरस्तु मनः समाधीयताम्
समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्थशलं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु गृहे धनधान्य समृद्धिरस्तु ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिर्धनमस्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु यच्छ्रेयस्तदस्तु शुक्राङ्गारकबुध बृहस्पति शनैश्चरराहुकेतु सोमसहितादित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्तां तिथिकरणमुहूर्तजन्मनक्षत्रदिग्देवता प्रीयन्तां नैऋत्यां दिशि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु हेतयः शुभानि वर्धन्ताम् शिवा ओषधयः सन्तु शिवा वनस्पतयः सन्तु अहोरात्रे शिवे स्याताम् उत्तरे शुभकर्मण्यविघ्नमस्तु उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तराः शुभाः क्रियाः सम्पद्यन्ताम् अग्निपुरोगा विश्वे देवाश्च प्रीयन्ताम् माहेश्वरे पुरोगा मातरः प्रीयन्ताम् इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम् वसिष्ठपुरोगा अर्षगणाः प्रीयन्ताम् श्रीविष्णुपुरोगाः सर्वे देवाश्च प्रीयन्ताम् आदित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम् ऋषयश्छन्दागुस्याजात्या वेदायज्ञादिख्यनाश्च प्रीयन्ताम् ब्रह्मज ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम् ब्रह्म विष्णुमहेश्वराश्च प्रीयन्ताम् श्रद्धामेधे प्रीयेताम् प्रियताम् भगवान् नारायणः प्रियताम् भगवान् स्वामी महासेनः प्रियताम् भगवान् पितामहः सत्या एता आशिषः सन्तु पुण्याः काला वाच्यन्ताम् उद्गादेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्रै वधूने जगूषसि कृषे एव वाजीषु सुमतिरपीत्या सत्पदो अनुशकुने भद्रमावद विश्वदो अनुश्चकुने पुण्यमापद याज्या पुण्येव लक्ष्मी पुण्यामेव लक्ष्मीं सम्भावयते पुण्यान् लक्ष्मीं संस्कुरुते यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुरुतेतोपद्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवेति तत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते तानि वा एतानि नक्षत्राणि यान्येव देव नक्षत्राणि तेषु कुरुवेति तत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ॐ पुण्याहं स्वस्तये वायुमुप्रवामहे सोमं स्वस्तिभुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः आदित्योदयनीय पथ्याये वेदस्वस्या प्रेयन्ते पथ्यां स्वस्तिमभ्यद्यन्ते स्वस्त्यैवेदः प्रियन्ते स्वस्त्यद्यन्ते स्वस्त्यद्यन्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अष्टौ देवावसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजराश्रविष्ठाः ते दिक्निम्बान्तर्गतः परस्तात् संवत्सरेण ममृतग्रः स्वस्ति सर्वेभ्यः भक्तजनेभ्यः सकुटुम्बेभ्यः शुद्धिवृद्ध्यभ्युदे कर्मणे महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय आयुष्मद्भ्यः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु आयुष्मदे स्वस्ति स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ते रध्यामस्तोमं शरयामवाचमानो मन्त्रं शरधेहोपयातं यशो न वक्मुधगोष्वन्तरा भूतांशो अश्विनोत्कामपप्राः सर्वामृद्धिमुद्धियां वेदेशैव पुरस्तात् तर्यभवच्छन्दोभिर्मज्जतो उपरिष्टात् गायत्र्या सर्वदोद्दातिजाहं परिभूजात् सर्वामृद्धिमार्ध्नोति य एवं वेद रध्यास्पहव्येर्नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेजन्नो अस्तु अनुराधान् हदिशा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्सवीराः त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सपनानि त्रय इमे लोकाः अर्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठते अर्ध्यं भवन्तो ब्रुवन्तु अर्ध्यतामृद्धिः समृद्धिः दक्षिणोत्तरौ कलशौ युगपत्रीत्वा मुखसममुद्धृत्या स्वस्ति स्वस्ति पुण्याः समृद्धिरस्तु वर्षशत संपूर्णमस्तु गोत्राभिवृद्धिरस्तु शांति पुष्टिस्तुतिश्चास्तु शुभगो शुभमस्तु पुनर्विगो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सर्वसम्पदस्तु
जन्मानश्चुजन्मानश्चुजपावकाः अग्निश्चुजप्रदमश्चुजर्विप्रश्चुजः कविः शुचिरोचतः आहुतः उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्राजन्तैरते तव ज्योतिर्गुष्यत्वजः ये तोन्विन्द्रं स्तवामशुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् इन्द्रशुद्धो न आगः शुद्धः शुद्धाभिरुचिभिः शुद्धो रयिन्निधारयुद्धोममध्ये सोम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे शुद्धो भृत्नानि दिग्धते शुद्धो वाजिं शिजासि ब्राह्मणेष्वमृतगूहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुरते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तो प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म मणीमहे इन्द्रस्य नीते सहमापुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमनाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु श्रीवार्तिजो मार्जयन्ता दक्षिणायां शिमासा पितरो मार्जयन्ता प्रतीच्यां भजवो मार्जयन्ता मनीषाभोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्ता मूर्धायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञवदनो मार्जयन्ता लक्ष्मीनारायण तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः प्रतिजानीत्यस्मान् स्ववेशो अनमेवो भवानः यत्ते महे प्रतिजन्नोदिष्पदे संजदुष्पदे वास्वोष्पदे शक्मया शकुं सदा ते सक्षेम हिरण्मया गातुमत्या आवह क्षेमोतयो गेवरण्यो योऽयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः वास्वोष्पदे प्रतरुणामने धिरोभिरस्वेभिरिन्दो अग्रासस्ते सख्येस्यामपि देवपुत्रान् मृदुनोदुस्वा अमी बहावास्तो ओष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्न सखासशेव एधिनः शुभगं शुभं शमरिष्ठने महद्भूतं वाजसन्देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सुबृहद्य सोनाविर्वारुहेम आमहोमुतमाङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्यात्रेयं मनसा ततार्क्ष्यम् प्रेतवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेष्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभं शुभगं शुभं शुभगं शुभं पूर्णमास्तु ब्रह्मभ्यो नमः यथासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि आगमनाय च वाद्यम् पूर्वोक्तयं विशेषनिष्ठायां शुभतिथौ अस्माभिः सङ्कल्पित श्रीमद्रामायणान्तर्गत युद्धकाण्डपारायणम् अङ्गत्वेन तत्तद्देवता आवाहन अर्चनाख्यं करिष्यमाणत्वसङ्गत्वेन प्रजाका पूर्वेभ्यः कर्तव्यं प्रजाकामादिष्टुष्काम्यार्थफलसिद्ध्यर्थम् अङ्कुरारोपणाख्यं कर्म करिष्यमाणत्वसङ्गत्वेन आदौ रक्षणार्थं रक्षाबन्धनम् ऋत्विक्वरणं च करिष्ये रक्षाङ्गणदेवताभ्यो नमः सूर्यपक्षन्तमनुमते मलयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणा अमृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमोपयते पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्थापयामि अनन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाक्षरां समर्पयामि वस्त्रधारणार्थं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि द्वौतीकार्थं पुष्पाक्षरां समर्पयामि गौरधानां समर्पयामि पूजयामि पुष्पैः पूजयामि धूमाघ्रापयामि धूमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि
దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि सम्राजं च विराजं च विश्वेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य खेतयामासकं सृजामि नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरशुद्धाचमनीयं समर्पयामि जय रमारमण गोविन्द हरि सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रजामराद सर्वोपचार पूजा समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णन्तस्ते अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा भगवान् सर्वात्मा रक्षा देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु तदङ्गर्तिग्वर्णं करिष्ये ओम बृहस्पते सवितर्बोधयेन कंसकंसितं यत्सन्तराकंसकंसिषाधि वर्धयेनं महते सौभगाय विश्वयेनमनुमदन्तु देवाः। संकल्पित श्रीमद् रामायणान्तर्गत युद्धकांड पारायणाख्ये कर्मणि आचार्यं तामहं वृणे नित्यपुष्टाङ्करीषिणी ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिह बह्वये श्रियम्। देवानां पदवीः कवीनां षड्विप्राणां मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामानुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। शरीरशुद्ध्यर्थं पञ्चदशप्राशनं ओम
कूष्माण्डेत्युजाद्योभूतैव मन्येत यथा स्वेनो यथा भ्रूणहैव मेष भवति यो यो नौरेतस्सिञ्चति यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मामुच्यते यावदेनो दीक्षामुपैति दीक्षित एतैः सदति जुहोति संवत्सरं दीक्षितो भवति संवत्सरादेवात्मानं पुनीते मासं दीक्षितो भवति यो मासस्य संवत्सरः संवत्सरादेवात्मानं पुनीते चतुर्विंशतिको रात्रिर्दीक्षितो भवति चतुर्विंशतिरर्थमासाः संवत्सरः संवत्सरादेवात्मानं पुनीते द्वादश रात्रिर्दीक्षितो भवति द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरादेवात्मानं पुनीते षड्रात्रिर्दीक्षितो भवति षड्वादश संवत्सरः संवत्सरादेवात्मानं पुनीते तिस्रो रात्रिर्दीक्षितो भवति त्रिपदा गायत्री गायत्र्या एवात्मानं पुनीते समश्नीयान्नस्त्रियमुपेयान्नो पर्यासीत जुगुप्सेतानुतात्तयो ब्राह्मणस्य व्रतय्यवागोराजन्यस्यामिक्षा वैश्यस्याधो सौम्येऽप्यध्वर एतद्व्रतं ब्रूयात्यति मन्येतोपदस्यामीत्योदनं धानाः सक्तो घटनमित्यनो व्रतयेदात्मनोऽनुपदासाय त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वगोषद्धो मारुतं वृक्ष ईशुषे त्वं वादेररुणैर्यासि शङ्घयस्त्वं भूषापि ददः पासि नुत्मना यत्तदस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनौ आवो राजानमध्वरस्य रुद्रगो होतारगो सत्यजगो रोदस्यो अग्निं पुरातनजित्तो रचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणद्धम् निशसादायितीयानुपस्थे मातुः सुरभावलोके युवा कविः पुरनिष्ठरतावाधत्ता कृष्टीनामुतमध्ये युद्धः साध्वीमकर्देववीतिन्नो अद्य यज्ञस्य जिह्वामविदामगुह्याम् स आयुरागात् सुरभिर्वसाना भद्रामकर्देव भूतिन्नो अद्य अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्यो क्षामारेरिहद्वीरुधस्य मञ्जुन्न सद्यो विज्ञानो विहिमिद्धोऽक्षुतारोदसी भानुना भात्यन्तः वेवसो निपर्वणे कहोदर्दोषावस्तोरेरे यज्ञयासः क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन् सौभगानि दधिरे पावके तुभ्यन्ता अङ्गिरस्तमविश्वा स्वक्षितयः पृथगो अग्ने कामाय येमिरे अश्यामदन्तामग्ने तमोत्यश्यामनिजिगोरयवः सुवीरम् अश्यामवादमभिवादयन्तोऽश्यामद्युम्नवदनादरन्ते भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देव्यजितेऽग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे आयङ्गोः पृश्निरक्रमीदसरन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन् सुवः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरतिरोचना यख्यन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परोपमन्युनायदवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्यपरो तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनोज्योतिर्षकामाज्यं विच्छिन्नै यज्ञकोशमिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुदामिमन्नो विश्वे देवा ह्यमादयन्ताम् सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो वीरा प्रणस्वाघृतेन पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनरग्नैषादिशा पुनर्नपाहि विश्वतः सहरय्या निवर्तस्वाग्ने पिण्वस्विधारय विश्वप्सुजा विश्वदस्परे लेकस्सलेकस्सुलेकस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाणाभियन्तु केतस्सुकेतस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाणाभियन्तु विवस्मागो अदितिर्देव ज्योतिस्तेन आदित्या आज्यञ्जुषाणाभियन्तु भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी भूमिं सम्प्रार्थ्य
भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृतासीति खनित्वा उद्धृतासि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृदमभिमन्त्र्य मृत्तिके हनमे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्नुलभ्यते तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् गायत्र्याभ्युः प्रोक्ष्य भूर्भुवस्वरोमिति पञ्चपालिका समृतं पूरयेत् देवस्यत्वेति मृतमानाय ॐ देवस्यत्वादविदप्रदनेश्वरोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामादधे देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मन्दानि बभ्रो नामहगुंशतं धामानि सप्त च शतं वो अम्बधामानि सहस्रमुतभोरुहः अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगतं कृता पुष्पावते प्रसूवते फलिनीरफला उत अश्वायव सचित्तरेर्भेरुधः पारधिष्टवः ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपब्रुवे स्वपाकुंस विघ्नतीरितरपश्चादयमानाः अश्वत्थेवो निषदनं भर्णेवो वसति कृता गोपादयत्किराजतयत्सनवधपूरुषं यदहं वाचयन्निमा ओषधीरहस्तः ददे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरादेवगृभोजधः यदोषधयः सङ्गच्छन्ते राजानः सपिताविव विभ्रस्य उच्यते विजग्रक्षोहानि वचातनः निश्चतुर्नाम वो माता योजग्रस्तसङ्कृतेः सरात्मदत्रिणे स्तनयधामयति निष्कृता अन्यावो अन्यामवत्कन्यान्यस्या उपावता ताः सर्वा ओषधयः संविधानादिदं मे प्रावतावतः उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरुते धनकोशदृश्यन्ते नामात्मानं तव पूरुष अतिविश्वापुरिष्टास्तेन इव व्रजमक्रमुः ओषधय प्राचक्ष्य हृयत्किञ्चदनुभागूरवः यास्तः तस्थुरात्मानिजाविषपरुः तास्ते यक्ष्मं विवादन्तामुग्रो मध्यमशीरिव सागैयक्ष्मप्रभजश्रेणेन विगदेविना सागम्बादस्य तद्राज्या सागन्नस्य निहागजा अश्वापते सोमपते मूर्जयन्ते मदोजसो आविच्छ सर्वा ओषधेरस्वा अरिष्टदातये या परिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मञ्जन्तकोहसः या ओषधयः सोमराज्ञे प्रविष्टा पृथिवीमनु तासां तमस्युत्तमा प्रणो देवातमेषु अवपतन्तेरपतन्ति व ओषधयः परे यञ्जीवमश्नवामहेन सरिष्याति पूरुषः याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः यः सङ्गच्छताः सर्वा अस्मै सन्धत्त भेषजम् मा वोरिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः विपच्य दुष्पदस्माकगुं सर्वमस्मनातरौ ओषधयः सम्पदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगौराजं पारयामसि वचनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोतास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कृत्वा क्रतुगुंरणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्वे स्तनवा वेदपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्गुस्यामपदयोरजीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्धावरे यज्ञये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः
वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदम् ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुरसौ सर्वगुंसभूतमश्नाति स्वदितम् मातरिष्वना पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुरसौ तस्मै सरस्वतीदेः क्षीरगोसर्पिर्मधोदकम् पावमाने स्वस्य जनेः सुजुगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगो हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमम् लोकमथो अमुम् कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य जनेः सुदुःखाहि कृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगो हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानम् पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यम् पवित्रम् शतोऽद्यामगो हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतम् ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा यादवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु समर्पयामि आत्रात्रादन्नाज्जगामः सद्यस्काल आयुष्यकामः इत्याह भगवान् गोधायनः। ఈ రోజున ఈ మాసదీక్షతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ యుద్ధకాండ పురస్సరమైన రామచంద్ర మహాయాగం ప్రారంభమైంది. పూర్వాంగంగా ఇంతవరకు గణపతి పూజ, పుణ్యాహవాచన, రక్షాబంధన ధారణ, దీక్షాధారణ, ఋత్విగ్వరణం, తర్వాత పంచగవ్య ప్రాశన, శరీర శుద్ధి కోసం అంకురారోపణ ఇంతవరకు జరిగినాయి. అఖండ స్థాపన జరుగుతోంది. దీంతో ఈ పూట కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. రేపు ఉదయం వాస్తు పూజ, వాస్తు హోమం, యోగిని మంటపారాధన, క్షేత్రపాలక మంటపారాధన, నవగ్రహ మంటపారాధన, రామలింగదో భద్ర మంటపారాధన, రామదశావరణ పూజాయంత్ర మంటపారాధన, రామచంద్రమూర్తి యొక్క పూజ, అగ్నిప్రతిష్టాపన, హోమము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. కనుక 50 మంది భక్తులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొని అందరూ కూడా కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయవలసిందిగా కోరుతూ అఖండ స్థాపనకి మనం ప్రవేశిద్దాం. ఓం జ్యోతిష్పదీం ద్వాసాదజామి జ్యోతిష్కృతం ద్వాసాదజామి జ్యోతిర్విదం ద్వాసాదజామి భాస్వతీం ద్వాసాదజామి జ్వలంతీం ద్వాసాదజామి మల్మలా భవంతీం దీప్యమానాం ద్వాసాదజామి రోచమానాం ద్వాసాదజామి యజస్రాం ద్వాసాదజామి బృహజ్యోతిషం ద్వాసాదజామి బోధయంతీం ద్వాసాదజామి జాగృతీం ద్వాసాదజామి ఉద్దీప్య స్వజాతవేదో భగ్నిర్నిర్వృతిం మమ పశోగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదజ్ఞాగహి శ్రియామా పరిపాతయా. ఇంద్రాయ నమః ఇంద్రమావాహయామి, అగ్నయే నమః అగ్నిమావాహయామి, యమాయ నమః యమమావాహయామి, నృతయే నమః నృతమావాహయామి, వరుణాయ నమః వరుణమావాహయామి, వాయువే నమః వాయుమావాహయామి, కుబేరాయ నమః కుబేరమావాహయామి, ఈశానాయ నమః ఈశానమావాహయామి. భోదీపబ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం హృది సంస్థితః అతస్తాం స్థాపయామి యజ్ఞమతజ్ఞానమపాకురు. అఖండపరం జ్యోతిషే నమః. స్థిరా భవ వరదా భవ సుముఖీ భవ సుప్రసన్నా భవ స్థిరాసనం కురు. అఖండపరం జ్యోతిషే నమః. ధ్యానావాహనాన్ని షోడశోపచార పూజా సమర్పయామి.
పూర్ణం దదాతి మదవ్యోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకదేవ యజమాన ఆజస్తేజో దధాతి. పారదా ఓం పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరజః దివేవ చక్షురా తదం తద్విప్రాసో విపంచమోద విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. గోవింద గోవింద ఏడుగొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గో